Hello mga ka-Joyty! Kabalumog asa ko karon ni ako sa Nazareth. 721st sa coffee donation. Known as Yummy Ilang Coffee. Ila pong mga pagkaon diri, lami daw, na known yun ni sila as lami ilang food. Sige, tara, solong mga ka-Joyty, atong tilawan ilang coffee o ilang mga food. Mga cakes. The psychology of money. Hi sir, I'm Joy T. Welcome to Cafe Edition. Hello sir, ano yung best seller dito sir na food? For food ma'am, we have creamy chicken fillet, creamy chicken fillet, Agay, kalamig. creamy beef mushroom. Agay. Also, we have karon our best selling seller na egg drop sandwich. Agay. Kaya kung ikaon, sa to siya. Itong fillet and naputay mo palungan. Lami siya, nakatilaw ko. Thank you ma'am. Hi mga ka-Joyty, anhin na mo. Diri mo mag-order, kay lami kayo ng food. Guwapo pa. Si Sir Thank you ma'am. Vlogger Joyty. Thank you, Marge, sa imong pag-invite sa amo. Happy kay ko. Nice nga experience in your coffee donation. Thank you, thank you.